ओम शांति 11 एप्रिल 2025 प्रातः मुरली बाबा कहउछंती मिठे बच्चे एबे एही नाटक शेष हेबाकू जाउछि। तुम मानकू घर को फेरिबाकू हेबो, तेणु एही दुनियारू मोह तुटाई दियो। निज घर को एवं नुआ राज्य को मने पकाओ। एबे एही नाटक शेष हेबाकू जाउछि। तुम मानकू घर को फेरिबाकू हेबो, तेणु एही दुनियारू मोह तुटाई दियो। निज घर को एवं नुआ राज्य को मने पकाओ। प्रश्न, दानर महत्व केतेबेले थाए एवं एहार प्रतिदान केउं पिला मानकू मिली थाए? दानर महत्व केतेबेले थाए एवं एहार प्रतिदान केउं पिला मानकू मिली थाए? उत्तर, दानर महत्व सेतेबेले रही थाए जेतेबेले दान करा जाइथिबा जिनिस प्रति मोह न थाए। जदि दान करिबा परे पुणी मने पड़िला तेबे ताहा बदलरे कौनसी फल मिली परिबो नाही। प्रकृतरे परवर्ती जन्म पाई ही दान करा जाई थाए। सेथिपाई एही जन्मरे तुम पाखरे जहा किछि अछि सेथिरु ममत्व तुटाई दियो एवं ट्रस्टी अर्थात निमित्त होई संभाळ। एठारे तुमी जहा किछि ईश्वरीय सेवारे लगाउछ, हॉस्पिटल बा कॉलेज खुलुछ, ताहा द्वारा अनेकंकर कल्याण होई थाए। ताहार प्रतिदान रे तुमको 21 जन्म पाई मिली जाई थाए। ओम शांति। पिला मानकू निजर घर एवं निज राजधानी मने अछि? एठारे जेतेबेले बसुछ बाहरर कथा, घर द्वार, कामधंदा आदि मने पड़िबा उचित नुहे। बास निजर घर ही मने पड़िबा उचित, अर्थात परम धाम ही मने पड़िबा उचित। एबे ही पुराणा दुनियारू नुआ दुनिया को फेरिबार समय, कारण एही पुराणा दुनिया तो विनाश होई जिवो। सब किछि अग्नि रे स्वाहा होई जिवो। मित्र संबंधी आदि जेउ मानकू एही आखिरे देखुछ से सब विनाश होई जिवे। एही ज्ञान बाबा ही आत्मा मानकू बुझाउछंती। पिला माने एबे निजर घर को फेरिबाकू हेबो। नाटक शेष हेबाकू जाउछि। एहा हेउछि 5000 वर्षर चक्र। दुनिया तो रहिछि, किंतु एहाको थरे संपूर्ण रूपे घूरिबा पाई पूरा 5000 वर्ष लागुछि। जेते सब आत्मा माने अछंती एबे समस्ते घर को फेरी जिवे। एही पुराणा दुनिया ही शेष होई जिवो। बाबा सब कथा भल भाबरे बुझाउछंती। केही केही हतभागा थांती जे कि तुच्छाटारे निजर संपत्ति हरेई देई थांती। भक्ति मार्ग रे दान पुण्य तो करी थांती ना। जदि केही धर्मशाला तैयारी करी थांती बा केही हॉस्पिटल तैयारी करी थांती, तेबे बुद्धि रे थाए कि एहार फल आर जन्म रे मिलिबो। कौनसी आशा न रखी अनासक्त होई केही किछि भी करू नाहंती। एमिति तो बहुत कही थांती जे फलर इच्छा आमे रखु नाहु, किंतु ना, फल तो निश्चय मिली थाए। मनेकर काहा पाखरे पैसा अछि, सेथिरु जदि सी धर्म कार्य रे लगाइले तेबे बुद्धि रे रही थाए कि मते आरो जन्म रे मिलिबो। जदि ममत्व रहिला जे एही जिनिस मोर, तेबे एपरि भाबिले पर जन्म रे किछि भी मिलिबो नाही। दान परवर्ती जन्म पाई करा जाए। जदि आरो जन्म रे मिलिबो तेबे एही जन्म रे ममत्व काहेकि रखुछ? सेथिपाई बाबा तुमको निमित्त कराई थांती, जहा द्वारा निजर ममत्व तुटी जिवो। जदि केही बड़ साहुकारଙ୍କ घरे जन्म नेई थांती तेबे कुहा जाए सी भल कर्म करिछंती। केही केही राजा रानीଙ୍କ पाखरे मध्य जन्म नेई थांती, काहेकि ना सेमाने बहुत दान पुण्य करिछंती। किंतु ताहा हेउछि अल्प काल पाई, गोटिए जन्म पाई। एबे तो तुमे ही पाठ पढुछ, जानुछ एही पाठ द्वारा आमको एही परि हेबाकू हेबो। तेणु दिव्य गुण धारण करिबा दरकार। एठारे जहा दान करुछ ताहा द्वारा एही आत्मिक विश्वविद्यालय, डाक्तरखाना खोला जाउछि। तेबे दान देला परे सेथिरु ममत्व तुटाई देबा दरकार। काहेकि ना तुमे जानिछ आमे भविष्यत 21 जन्म पाई बाबांक ठारु नेउछु। एही बाबा तुम मानक पाई घर आदि तैयारी करुछंती। एहा तो अस्थायी अटे, नचेत एते सब पिला केउठारे रहिबे?
सबुकिछि शिव बाबा को देउछंती। सीए ही धनी अर्थात मालिक अटंती। से एहांक द्वारा अर्थात ब्रह्मांक द्वारा यह कराउछंती। शिव बाबा तो राजत्व करू नाहंती, से तो दाता अटंती। तांकर पुणी ममत्व केउंथिरे रहिबो। एबे बाबा श्रीमत देउछंती कि मृत्यु सम्मुखरे दंडायमान। पूर्वर तुमे जेतेबेले काहाकू ज्ञान देउथिल तेबे मृत्युर किछि कथा कहू नथिल। एबे बाबा आसिछंती, तेणु पुरुणा दुनियार निश्चय विनाश हेबो। बाबा कहउछंती, मु केवल आसिछि एही पुरुणा दुनिया को विनाश करिबा पई। एही रुद्र यज्ञ रे सारा पुरुणा दुनिया स्वाहा होई जिवो। एठारे जहा किछि निज पई जमा करिबो ताहा नुआ दुनिया रे मिलिबो, नचेते एठारे सब किछि शेष होई जिवो। केही ना केही खाई जिवे। आजिकाली मनुष्य उद्धार रे मध्य देउछंती, विनाश हेले तो सब किछि शेष होई जिवो। केही काहाकू किछि देबे नाही, सबु एही ठारे ही रही जिवो। आजी भल अछंती, काली देबालिया होई जाउछंती। काहाकू मध्य किछि पैसा मिलिबार नाही। काहाकू देल जदि से मरी गले पुणी किए ताकू फेराइबो। तेबे कोन करिबा दरकार? तेणु भारतर 21 जन्मर कल्याण पाई एवं पुणी निजर 21 जन्मर कल्याणर कार्य लगाई देबा दरकार। तुमे जहा किछि भी करूछ केवल निज पाई ही करूछ। जानुछ श्रीमत द्वारा आमे उच्च पद पाउछु, जहा द्वारा 21 जन्म पर्यंत सुख शांति मिलिबो। एहाकू कुहा जाउछि अविनाशी बाबांकर आत्मिक हॉस्पिटल एवं यूनिवर्सिटी, जेउठारु स्वास्थ्य संपत्ति एवं खुशी मिलुछि। किंतु एठारे जदि कहार स्वास्थ्य अछि किंतु धन नाही, तेबे से खुशी रे रहि परिबो नाही। जदि उभय थिबो तेबे खुशी रे रहिबे। बाबा तुमको 21 जन्म पाई स्वास्थ्य और संपत्ति उभय देउछंती। ताहा मध्य 21 जन्म पाई जमा करिबाकू हेबो। पिला मानकर काम हेला उपाय बाहर करिबा। बाबांकर आशीर्वाद द्वारा गरीब पिला मानकर भाग्य खोली जाउछि। बाबा ही गरीबर बंधु अटंती, साहुकारंकर भाग्य रे एकथा नाही। एही समय रे भारत सबुठारु गरीब होई जाइछि। जे साहुकार थिला से ही गरीब होई जाइछि। एही समय रे समस्ते पाप आत्मा होई जाइछंती। जेउठारे पुण्य आत्मा माने थांती सेठारे केही जणे हेले भी पाप आत्मा न थांती। ताहा हेउछि सत्य जुग सतो प्रधान दुनिया। एहा हेउछि कଳି जुग तमह प्रधान दुनिया। तुमे एबे सतो प्रधान हेबा पाई पुरुषार्थ करूछ। बाबा तुम मानकु स्मृति देउछंती, तेणु तुमे जानुछ जे आमे ही स्वर्गवासी थिलु, पुणी आमे ही 84 जन्म नेइछु। बाकी 84 लक्ष जुनीर कथा तो गप अटे। कौन एते जन्म पशु जुनी रे रहिला? तेबे कौन एही शेष जन्म रे मनुष्य जन्म मिलुछि? कौन एबे घर को फेरिबा को हेबो? एबे बाबा बुझाउछंती मृत्यु सम्मुख रे छिड़ा होइछि। आउ 40-50 हजार वर्ष नाही। मनुष्य तो बिल्कुल घोर अंधकार रे अछंती। सेथिपाई कुहा जाउछि पत्थर बुद्धि। एबे तुमे पत्थर बुद्धिरु पारस बुद्धि हेउछ। एही कथा कौनसी सन्यासी आदि कहि परिबे नाही। एबे तुमको बाबा स्मृति देउछंती जे तुम मानकु एबे घर को फेरी जिबाकू हेबो। तेणु जेते दूर संभव निजर बैग बैगेज अर्थात जिनिस पत्र स्थानांतर करिदियो। बाबा ये सब किछि नियो, आमे सत्य जुगरे 21 जन्म पाई पाइजिबु। एही बाबा मध्य दान पुण्य करुथिले। दान पुण्य रे तांकर बहुत शौक थिला। व्यवसायी माने 2 पैसा धर्म कार्य निमंते रखी देई थांती ना। बाबा मध्य प्रतिदिन गोटिए अणा धर्म कार्य पाई बाहर करुथिले। केही भी आसिले आम दुआरु खाली हातरे न जाओ। एबे भगवान सम्मुख को आसिछंती। एकथा काहाकू जणा नाही। मनुष्य दान पुण्य करी करी जदि मरी गले पुणी केउठी मिलिबो? पवित्र हेउ नाहंती, बाबांक सह प्रीति रखु नाहंती। बाबा बुझाउछंती जादव एवं कौरवंकर हेउछि विनाश काले विपरीत बुद्धि, पांडवंकर हेला विनाश काले प्रीत बुद्धि। यूरोपवासी समस्ते जादव अटंती, जे कि मुसल आदि तैयारी करुछंती। शास्त्र रे तो कौन कौन सब लिखि देइछंती। ड्रामा प्लान अनुजाई ढेर शास्त्र तैयारी होइछि। एथिरे प्रेरणा आदिर किछि कथा नाही।
ପ୍ରେରଣା ଅର୍ଥାତ୍ ବିଚାର। ବାକି ଏମିତି ନୁହେଁ କି ବାବା ପ୍ରେରଣା ଦ୍ୱାରା ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଇଏ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ବହୁତ ଖ୍ୟାତି ଥିଲା, ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଉଥିଲେ। ବାବାଙ୍କର ପ୍ରବେଶତା ହେଲା ପରେ ତାଙ୍କର ଗାଳି ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ୟାଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟରେ ଭଲ ନାଁ ଥିଲା, ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ସମ୍ମାନ ଦେଉଥିଲେ। ବାବା ପ୍ରବେଶ କଲେ ଏବଂ ଏହାଙ୍କର ଗାଳି ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ତ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ନା ତାଙ୍କୁ ଗାଳି ଦେଇପାରିବେ। ଗାଳି ଇଏ ଖାଉଛନ୍ତି। କୃଷ୍ଣ କହିଥିଲେ, ନା ମୁଁ ଲହୁଣୀ ଖାଇ ନାହିଁ। ଇଏ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ତ ସବୁ ଶିବ ବାବାଙ୍କର, ମୁଁ କିଛି କରୁନାହିଁ। ଯାଦୁଗର ତ ସିଏ, ମୁଁ ନୁହେଁ। ଅଯଥାରେ ଏହାଙ୍କୁ ଗାଳି ଦେଉଛନ୍ତି। ମୁଁ କ'ଣ କାହାକୁ ଭଗାଇ ନେଇ ଆସିଛି କି? କାହାକୁ ମଧ୍ୟ କହିନାହିଁ କି ତୁମେ ଘରଦ୍ୱାର ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଆସ। ମୁଁ ତ ସେଠାରେ ଥିଲି, ଏମାନେ ଆପେ ଆପେ ପଳାଇ ଆସିଲେ। ଖାଲିଟାରେ ମୋତେ ଦୋଷ ଦେଇଦେଲେ। କେତେ ଗାଳି ଖାଇଲି। କ'ଣ କ'ଣ କଥା ସବୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖିଦେଇଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏସବୁ ପୁଣି ବି ହେବ। ଏସବୁ ହେଉଛି ଜ୍ଞାନର କଥା। କେହି ମନୁଷ୍ୟ କ'ଣ ଏକଥା କରିପାରିବ? ତାହା ବି ପୁଣି ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରଙ୍କର ରାଜ୍ୟ। ସେ ସମୟରେ କାହା ପାଖରେ ଏତେ ମାତା କନ୍ୟା ଆସି ରହିପାରିବେ? କେହି କିଛି କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଯଦି କାହାର ସମ୍ବନ୍ଧୀ ଆସୁଥିଲେ ତ ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କୁ ଏକଦମ ବିଦା କରି ଦେଉଥିଲେ। ବାବା ତ କହୁଥିଲେ ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ସୁଝାଇ ନେଇଯାଇପାରିଲେ ନେଇଯାଅ, ମୁଁ କ'ଣ ମନା କରୁଛି? କିନ୍ତୁ କାହାର ସାହସ ହେଉନଥିଲା। ଶିବ ବାବାଙ୍କର ଶକ୍ତି ଥିଲା ନା, ଏହା କିଛି ନୂଆ କଥା ନୁହେଁ। ଏସବୁ ପୁଣି ବି ହେବ। ଗାଳି ମଧ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ କଥା ରହିଛି। ଏମାନେ ସବୁ ଦ୍ରୌପଦୀ ଏବଂ ଦୁଶାସନ ଅଟନ୍ତି। ଏହା ଜଣଙ୍କର କଥା ନୁହେଁ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏହି ସବୁ କାହାଣୀ ସବୁ କିଏ ଲେଖିଥିଲା? ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏହା ମଧ୍ୟ ଡ୍ରାମାରେ ପାର୍ଟ ରହିଛି। ଆତ୍ମାର ଜ୍ଞାନ କାହା ପାଖରେ ନାହିଁ। ବିଲକୁଲ ଦେହ ଅଭିମାନୀ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହେବାରେ ମେହନତ ଲାଗୁଛି। ରାବଣ ବିଲକୁଲ ଓଲଟା କରିଦେଇଛି। ଏବେ ବାବା ସିଧା କରୁଛନ୍ତି। ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହେବା ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱତଃ ସ୍ମୃତି ଆସିଥାଏ କି ମୁଁ ଆତ୍ମା ଅଟେ। ଏହି ଦେହ ଯେପରି ଏକ ବାଜା ଅଟେ, ଯାହାକି ବଜାଇବା ପାଇଁ ମିଳିଛି। ଯଦି ଏହି ସ୍ମୃତି ବି ଥାନ୍ତା ତେବେ ଦିବ୍ୟ ଗୁଣ ଆସିଯାଇଥାନ୍ତା। ତୁମେ କାହାକୁ ଦୁଃଖ ବି ଦେଇପାରିନଥାନ୍ତ। ଭାରତରେ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଥିଲା। ଏହା 5000 ବର୍ଷର କଥା। ଯଦି କେହି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ତେବେ ସିଏ ଘୋର ଅନ୍ଧକାରରେ ଅଛନ୍ତି। ଡ୍ରାମା ଅନୁଯାୟୀ ଯେତେବେଳେ ସମୟ ପୁରା ହେଉଛି, ସେତେବେଳେ ବାବା ଆସୁଛନ୍ତି। ଏବେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୋର ଶ୍ରୀମତରେ ଚାଲ। ମୃତ୍ୟୁ ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ହୋଇଛି। ପୁଣି ମନରେ ଯାହା କିଛି ଆଶା ରହିଛି, ତାହା ସବୁ ବାକି ରହିଯିବ। ମୃତ୍ୟୁ ତ ସୁନିଶ୍ଚିତ। ଏହା ସେହି ମହାଭାରତ ଲଢ଼େଇ ଅଟେ। ତେଣୁ ଯେତେ ନିଜର କଲ୍ୟାଣ କରିପାରିବ ସେତେ ଭଲ। ନଚେତ୍ ତୁମେ ଖାଲି ହାତରେ ଯିବ। ସାରା ଦୁନିଆ ଖାଲି ହାତରେ ଯିବ। କେବଳ ତୁମେ ପିଲାମାନେ ହାତ ଭରପୁର କରି ଅର୍ଥାତ୍ ଧନବାନ ହୋଇଯାଉଛ। ଏ ସବୁ କଥା ବୁଝିବା ପାଇଁ ବିଶାଳ ବୁଦ୍ଧି ଦରକାର। ଏଠାରେ କେତେ ଧର୍ମର ମନୁଷ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ନିଜ ନିଜର ଅଭିନୟ ଚାଲିଛି। ଜଣଙ୍କର ପାର୍ଟ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ସହ ମିଶିପାରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ଚେହେରା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅଟେ। କେତେ ଢେର ଚେହେରା ରହିଛି। ଏସବୁ ଡ୍ରାମାରେ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି। କେତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ନା? ଏବେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ମନେକର। ମୁଁ ଆତ୍ମା 84 ଜନ୍ମର ଚକ୍ର ଲଗାଉଛି। ମୁଁ ଆତ୍ମା ଏହି ଡ୍ରାମାର ଅଭିନେତା ଅଟେ। ଏଥିରୁ ଆମେ ବାହାରି ଯାଇପାରିବା ନାହିଁ। ମୁଖ୍ୟ ପାଇପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ମଧ୍ୟ ବୃଥା ଅଟେ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏହି ଡ୍ରାମାରୁ କେହି ମୁକ୍ତ ହୋଇଯିବେ ଏବଂ ଆଉ କେହି ଆସି ମିଶିଯିବେ, ଏହା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏତେ ସବୁ ଜ୍ଞାନ ସମସ୍ତଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ତୁମମାନଙ୍କୁ ସାରା ଦିନ ଏହିପରି ଜ୍ଞାନରେ ରମଣ କରିବାକୁ ହେବ। ଏକ ଘଡ଼ି ଅଧା ଘଡ଼ି ଏହିପରି ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ରୁହ। ପୁଣି ଏହି ଅଭ୍ୟାସକୁ ବଢ଼ାଇ ଚାଲ। ଭଲେ 8 ଘଣ୍ଟା ସ୍ଥୂଳ ସେବା କର, ଆରାମ ମଧ୍ୟ କର, କିନ୍ତୁ ଏହି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ସେବାରେ ମଧ୍ୟ ସମୟ ଦିଅ। ତୁମେ ନିଜର ହିଁ ସେବା କରୁଛ, ଏହା ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ କଥା।
ଯୋଗର ଯାତ୍ରାରେ ରୁହ, ବାକି ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇବାକୁ ହେବ। ନିଜର ଯୋଗର ପୁରା ଚାର୍ଟ ରଖ। ଜ୍ଞାନ ତ ସହଜ ଅଟେ। ଯେପରି ବାବାଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିରେ ରହିଛି ଯେ ମୁଁ ମନୁଷ୍ୟ ସୃଷ୍ଟିର ବୀଜ ରୂପ ଅଟେ, ଏହାର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତକୁ ଜାଣିଛି। ଆମେ ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଅଟୁ। ବାବା ଏକଥା ବୁଝାଇଛନ୍ତି ଯେ କିପରି ଏହି ସୃଷ୍ଟି ଚକ୍ର ଘୁରୁଛି। ସେହି ରୋଜଗାର ପାଇଁ ତ ତୁମେ 8-10 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଦେଉଛ ନା। ଭଲ ଗ୍ରାହକ ମିଳିଗଲେ ରାତିରେ ମଧ୍ୟ ହାଇ ଆଦି ଆସିନଥାଏ। ଯଦି ହାଇ ମାରିଲ ତେବେ ଜଣାଯିବ ଯେ ଇଏ ଥକି ଯାଇଛନ୍ତି କିମ୍ବା ବୁଦ୍ଧି କେଉଁଠି ବାହାରେ ଘୁରି ବୁଲୁଛି। ସେବା କେନ୍ଦ୍ରମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ସାବଧାନତାର ସହିତ ରହିବା ଦରକାର। ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ପରଚିନ୍ତନ ନ କରି ନିଜର ପାଠ ପଢ଼ାରେ ହିଁ ମସ୍ତ ରହିଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସର୍ବଦା ଉନ୍ନତି ହୋଇଥାଏ। ତୁମକୁ ଅନ୍ୟର ଚିନ୍ତନ କରି ନିଜର ପଦଭ୍ରଷ୍ଟ କରିବାର ନାହିଁ। ଖରାପ କଥା ଶୁଣ ନାହିଁ, ଖରାପ କଥା ଦେଖ ନାହିଁ। କେହି ଯଦି ଭଲ କଥା କହୁନାହାନ୍ତି ତେବେ ଗୋଟିଏ କାନରେ ଶୁଣି ଅନ୍ୟ କାନରେ ବାହାର କରିଦିଅ। ସର୍ବଦା ନିଜକୁ ଦେଖିବା ଦରକାର, ଅନ୍ୟକୁ ନୁହେଁ। ନିଜର ପାଠପଢ଼ା ଛାଡ଼ିବା ଉଚିତ। ବହୁତ ରୁଷି ଯାଉଛନ୍ତି, ଆସିବା ବନ୍ଦ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ପୁଣି ଆସୁଛନ୍ତି, ନ ଆସିଲେ ଯିବେ କୁଆଡ଼େ? ସ୍କୁଲ ତ ଗୋଟିଏ। ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ନିଜେ କୁରାଢ଼ି ମାରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତୁମେ ନିଜର ପାଠ ପଢ଼ାରେ ମସ୍ତ ହୋଇ ରୁହ, ବହୁତ ଖୁସିରେ ରୁହ। ଭଗବାନ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ବାକି ଆଉ କ'ଣ ଦରକାର? ଭଗବାନ ଆମର ପିତା, ଶିକ୍ଷକ, ସଦ୍ଗୁରୁ ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସହିତ ହିଁ ବୁଦ୍ଧିର ଯୋଗ ଲଗାଇବାକୁ ହେବ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସାରା ଦୁନିଆର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରିୟତମ, ଯିଏକି ତୁମକୁ ପ୍ରଥମ ନମ୍ବର ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ କରୁଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମର ଆତ୍ମା ବହୁତ ପତିତ ହୋଇଯାଇଛି, ତେଣୁ ଉଡ଼ିପାରିବ ନାହିଁ। ପବିତ୍ରତାର ଡେଣା କଟିଯାଇଛି। ରାବଣ ହିଁ ସବୁ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ଡେଣା କାଟି ଦେଇଛି। ଶିବ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୋ ବିନା କେହି ପାବନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସମସ୍ତ ଅଭିନେତା ଏହିଠାରେ ଅଛନ୍ତି, ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ କେହି ଫେରି ପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିକିଲ ଦିଏ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ବାପ ଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ, ସୁପ୍ରଭାତ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର। 1 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, ସ୍ୱଚିନ୍ତନ ଏବଂ ପାଠ ପଢ଼ାରେ ମଜ୍ଜି ରହିବାକୁ ହେବ। ଅନ୍ୟକୁ ଦେଖିବାର ନାହିଁ। ଯଦି କେହି ଭଲ କଥା କହୁନାହାନ୍ତି ତେବେ ଗୋଟିଏ କାନରେ ଶୁଣି ଅନ୍ୟ କାନରେ ବାହାର କରିଦେବାର ଅଛି। ଅଭିମାନ କରି ପାଠ ପଢ଼ାକୁ ଛାଡ଼ିବାର ନାହିଁ। ସ୍ୱଚିନ୍ତନ ଏବଂ ପାଠ ପଢ଼ାରେ ମଜ୍ଜି ରହିବାକୁ ହେବ, ଅନ୍ୟକୁ ଦେଖିବାର ନାହିଁ। ଯଦି କେହି ଭଲ କଥା କହୁନାହାନ୍ତି ତେବେ ଗୋଟିଏ କାନରେ ଶୁଣି ଅନ୍ୟ କାନରେ ବାହାର କରିଦେବାର ଅଛି। ଅଭିମାନ କରି ପାଠ ପଢ଼ାକୁ ଛାଡ଼ିବାର ନାହିଁ। 2 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, ବଞ୍ଚି ଥାଉ ଥାଉ ସବୁକିଛି ଦାନ କରି ସେଥିରୁ ନିଜର ମମତ୍ୱ ତୁଟାଇ ଦେବାର ଅଛି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପଣ କରି ନିମିତ୍ତ ହୋଇ ହାଲୁକା ହୋଇ ରହିବାର ଅଛି। ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହୋଇ ସମସ୍ତ ଦୈବୀ ଗୁଣ ଧାରଣ କରିବାର ଅଛି। ବଞ୍ଚି ଥାଉ ଥାଉ ସବୁକିଛି ଦାନ କରି ସେଥିରୁ ନିଜର ମମତ୍ୱ ତୁଟାଇ ଦେବାର ଅଛି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପଣ କରି ନିମିତ୍ତ ହୋଇ ହାଲୁକା ହୋଇ ରହିବାର ଅଛି। ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହୋଇ ସମସ୍ତ ଦୈବୀ ଗୁଣ ଧାରଣ କରିବାର ଅଛି। ବରଦାନ, ଭିନ୍ନତାକୁ ସମାପ୍ତ କରି ଏକତା ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ସଚ୍ଚା ସେବାଧାରୀ ହୁଅ। ଭିନ୍ନତାକୁ ସମାପ୍ତ କରି ଏକତା ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ସଚ୍ଚା ସେବାଧାରୀ ହୁଅ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାରର ବିଶେଷତା ହେଲା ଅନେକ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏକ। ତୁମମାନଙ୍କର ଏକତା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଏକ ଧର୍ମ, ଏକ ରାଜ୍ୟର ସ୍ଥାପନା ହେଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏଥିପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଭିନ୍ନତାକୁ ସମାପ୍ତ କର ଏବଂ ଏକତା ଆଣ, ତେବେ କୁହାଯିବ ସଚ୍ଚା ସେବାଧାରୀ। ସେବାଧାରୀ ନିଜ ପାଇଁ ନୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଥାନ୍ତି। ନିଜର ସବୁକିଛି ସେବା ପ୍ରତି ସ୍ୱାହା କରିଥାନ୍ତି। ଯେପରି ସାକାର ବାବା ସେବାରେ ହାଡ଼ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାହା କରିଦେଇଥିଲେ,
अर्थात सर्वस्व स्वाहा करि देइथिले सेहिपरि तुममानकर प्रत्येक कर्मेन्द्रिय द्वारा सेवा हेउथाउ। स्लोगान जदि परमात्मांकर स्नेहरे हजिजीव तेबे ही दुखर दुनिया भूली होइजिव। जदि परमात्मांकर स्नेहरे हजिजीव तेबे ही दुखर दुनिया भूली होइजिव। ओम शांति।